बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। आज हम जिस मौजू पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है वजन बढ़ाने या दुबलापन दूर करने के लिए। वजन बढ़ाने या दुबलापन दूर करने के लिए सेहत बख्श इक़दामात में ग़िज़ा अहम तरीन किरदार अदा करती है। दुबले अफराद को छोटे छोटे वक्फों के साथ थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहना चाहिए। किसी खाने में वजन बढ़ाने की सलाहियत का अंदाजा इसकी कैलोरीज की मिकदार को देखकर किया जा सकता है। दुबला पतला होना या कम वजन होना भी मोटापे और अज़ाफ़ी वजन की तरह एक मर्ज है। इंसानी कद, उम्र और जिन्स के मुताबिक दुनिया भर में मियारी वजन की हदूद भी माहिरीन ने मुतय्यन कर रखी हैं। अगर कोई फर्द, मर्द या औरत इस तयशुदा मियारी वजन से 10% कम वजन रखता हो तो इसे मामूली दर्जा का कम वजन, और अगर 20% कम वजन रखता है तो इसे बाकायदा मरीज समझा जाता है। नाकाफी ग़िज़ा की वजह से पैदा होने वाला दुबलापन एक संगीन कैफियत होती है। ख़ुसूसन नौजवान लोगों में ये कैफियत खतरनाक होती है। वो अक्सर व बेशतर बहुत जल्द थकावट महसूस करते हैं। जिस्मानी कुव्वत बर्दाश्त बहुत कम होती है। इन्फेक्शन के खिलाफ जिस्म में कुव्वत मदाफ़त बहुत कम हो जाती है। जज्बाती अवामल या खाने पीने की गलत आदतें, मसलन जल्दी जल्दी नवाले निगलते जाना, थोड़ा खाना, अक्सर व बेशतर रोजे से रहना और नामनासिब वर्जिश भी दुबलेपन का सबब बन जाते हैं। दूसरे असबाब में निज़ाम हज़म में नक्स, ग़िज़ा को जुज़्व बदन बनाने वाले दाखिली निज़ाम में खराबी और मौरूसी असरात शामिल हैं। निज़ाम हज़म में पुरानी बेकायदगी, पुराना मर्ज, इसहाल, अंतड़ियों के कीड़ों की मौजूदगी, अंतड़ियों की सोजश, जिगर की खराबी, शुगर, बेख्वाबी, कब्ज और जिनसी अमराज भी दुबलेपन को जन्म दे सकते हैं। इसके लिए जो ग़िज़ाएं मुफीद हैं वो हाजिर खिदमत हैं, जिनमें पहले नंबर पे खरबूजा है। दुबलेपन के मौसर घरेलू इलाज में से एक खरबूजे का इस्तेमाल है। अगर खरबूजे से इलाज ठीक अंदाज में किया जाए तो तेजी से वजन बढ़ता है। इस इलाज में सिर्फ खरबूजे ही तीनों खानों के वक्त खाए जाते हैं। ये मामूल कम से कम 40 दिन या इससे ज्यादा अरसा तक जारी रखा जाता है। आगाज में 3 दिन तक रोजाना सिर्फ 3 किलो खरबूजे खाए जाते हैं। फिर खरबूजों की मिकदार में रोजाना 1 किलो का इजाफा किया जाता है, यहाँ तक कि मरीज को भूख मिटाने के लिए काबिल मिकदार हद तक पहुंच जाए। फिर इस मिकदार को बरकरार रखा जाता है। इलाज की गर्ज से इस्तेमाल किए जाने वाले खरबूजे ताज़ा, मीठे और अच्छी किस्म के होने चाहिए। दूसरे नंबर पे हैं आम और दूध। दुबलापन दूर करने के लिए आम पर मुश्तमिल इलाज बिलग़िज़ा बेहतरीन साबित होता है। इलाज की गर्ज से खाने के लिए हमेशा पके हुए और मीठे आम मुंतखब किए जाएं। इन्हें दिन में 3 बार यानी सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल किया जाए। इब्तदा में 2 दरमियाने साइज के आम पहले दिन खाए जाएं और फिर 1 गिलास दूध पिया जाए। आम में शुगर तो होती है लेकिन प्रोटीन नहीं होती। इसके बरअक्स दूध में प्रोटीन ज्यादा होती है लेकिन शुगर कम होती है। एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाती है। इस तरह आम और दूध का इम्तिजाज जबरदस्त नताइज मुहैया करता है। ये इलाज कम से कम 1 माह तक जारी रखना चाहिए। इससे सेहत बेहतर हो जाती है, जिस्म में तवानाई आती है और तेजी से वजन बढ़ता है, यानी दुबलापन दूर हो जाता है। अब आते हैं खाली दूध की तरफ।
علاج بالغذا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دبلا پن دور کرنے کے لیے صرف دودھ پر مشتمل غذا کا استعمال بہترین نتائج دیتا ہے۔ دودھ سے علاج کی ابتدا میں مریض کو جوس فاسٹ پر رکھا جائے اور 3 دن تک نیم گرم پانی اور لیموں کا جوس دیا جائے تاکہ داخلی صفائی ہو جائے۔ چوتھے دن سے صبح 8 بجے تک مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ دیا جائے۔ اگلے دن ہر 1.5 گھنٹہ کے بعد 1 گلاس دودھ اور اس سے اگلے روز 1 گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ پلایا جائے۔ یہ مقدار بتدریج بڑھاتے ہوئے ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس دودھ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے تک کر دی جائے۔ تاہم دودھ کی مقدار میں اضافہ صرف اسی صورت میں کیا جائے کہ مریض اسے برداشت کر سکے، یعنی آسانی سے ہضم کر سکے۔ آگے آتے ہیں انجیر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دبلے پن کو دور کرنے کے لیے اور وزن میں اضافہ کرنے کے لیے انجیر بھی اچھی چیز ہے۔ اس پھل میں پائی جانے والی شوگر جلدی ہضم ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ اسے طاقتور اور موٹا بنانے والی غذا کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 3 یا 5 خشک انجیریں پانی میں بھگو دیں اور دن میں 2 دفعہ کھائیں۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں کشمش کے بارے میں۔ جو لوگ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین غذا ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ 30 گرام دیسی کشمش کا استعمال کرنا چاہیے۔ غذائی حکمت عملی اپنائیں۔ وزن بڑھانے یا دبلا پن دور کرنے کے لیے صحت بخش اقدامات میں غذا اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ دبلے افراد کو چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے رہنا چاہیے۔ کسی کھانے میں وزن بڑھانے کی صلاحیت کا اندازہ اس کی کیلوریز کی مقدار کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے ایسی غذائیں استعمال میں لانی چاہیے جن میں زیادہ کیلوریز پائی جاتی ہوں۔ 1 کپ پانی میں 3 عدد انجیر ڈال کر رکھ دیں اور ساری رات انجیر کو بھیگا رہنے دیں اور صبح ناشتہ سے پہلے انجیر اس پانی کے ساتھ کھا لیں۔ 21 دنوں میں ہی وزن میں اضافہ ہوگا۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں کھجور کے بارے میں۔ کھجور کھا کر نیم گرم دودھ پی لیں، یہ وزن بڑھانے میں بھی مفید اور معاون ہے۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں کیلے کے بارے میں۔ کیلا وزن بڑھانے میں سب سے زیادہ مدد دیتا ہے۔ اگر ایک دودھ کے گلاس میں 5 کیلے ڈال کر گرینڈ کر لیں تو اس سے جسم فربا ہوگا۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں خشک میوہ جات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دودھ گرم میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے آپ کا وزن بڑھتا ہے۔ چاول اور ماش کی دال وزن بڑھانے میں بھی نہایت مفید ہے۔ دودھ میں جلیبی ملا کر کھانے سے بھی جسم فربا ہوتا ہے اور طاقت ملتی ہے۔ دہی میں کیلا ڈال کر کھانے سے بھی جسم موٹا ہوتا ہے۔ ناریل کی گری کو کدوکش کر لیں۔ اب 2 چمچ کدوکش کی ہوئی گری لیں اور آدھا پاؤ دودھ میں ڈال کر کھیر کی طرح پکائیں اور استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام۔